Ozames City ug Misamis Occidental sa magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? Pizza 26 ning bulan sa Disyembre 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozames Today. Gikan sa plano padulong sa pag-asenso, Misamis Occidental gi-summarize ang 2025 accomplishments, year-end assessment o reporting gipahigayon. Kahimsog og kalinaw gipasalamatan 6-month honorarium sa BHWs o BPATs na distribute na. Serbisyo sa komunidad, gipasalamatan 167 ka frontline leaders sa Ozames nakadawat na sa honorariums. Sustansya ug gugma gisuportahan 112 ka breastfeeding angels nakadawat na sa incentives. Ang kayuhan sa mga lulo ug lula prioridad sa asenso. Pasko luyo sa silda, construction worker nadakpan sa drug bypass sa Bongbong. Dakbayan sa Ozames na alarma sa sunog sa Purok 2, Barangay Panyadero. Dakong tabang sa pamilya, 34,000 pesos nga hospital bill sa amahan, gisiro sa asenso pre-hospitalization program. Dazil Kumutikson, aniya ang detalye. Gikan sa plano padulong sa pag-asenso, Misamis Occidental, gi-summarize ang 2025 accomplishments, year-end assessment of reporting, gipahigayon. Aniyang report. Uban sa bugos nga presensya sa provincial ug local leaders sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, kauban na si Vice Governor Rowena Weng L. Gutierrez, sangguniang panalawigan og mga city ug municipal mayors, gipahigayon adlaw nga Lunes, Disyembre 22, 2025 sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kun Amorap sa lungsod sa sinakaban ning probinsya ang year-end assessment ug accomplishment reporting nga nagsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 10:30 sa gabi. Personal usab ngumitambong si Ozames City Mayor Sam Norman G. Fuentes nga nagpakita sa aktibong partisipasyon ug suporta sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Ozames. Sa maong meeting, gipresentar sa matag mayor ang ilang 2025 accomplishment reports ug gihisgutan ang ilang mga plano o programa para sa tuig 2026 nga nagpunting sa klaro ug konkretong assessment ug masukod nga mga kalampusan. Lakip usab sa ilang gisgutan mao ang mga prioridad nga sektor sama sa agriculture and fisheries, turismo, kahimsog sa panglawas, edukasyon, infrastructure, kahusay ug kalinaw ug social services nga nagpaligon sa paningkamot ug commitment sa probinsya alang sa usa ka malinawon, transparent ug accountable nga pangagamhanan. Pinaagi sa hingpit o aktibong partisipasyon sa mga lideres sa probinsyal ug lokal nga paggamhanan ang maong year-end assessment and accomplishment reporting, nagpamatuod sa ligon nga dedikasyon ug commitment sa probinsya ubos sa pagpangulo ni Governor Henry S. Waminal sa pagpalambo sa tanang prioridad nga mga sektor ug sa pagtukod ug sa kamalinawon, transparent ug accountable nga paggamhanan alang sa padayon nga pag-asenso sa tanang misamisno. Kahimsog ug kalinaw gipasalamatan 6-month honorarium sa BHWs ug BPATs na distribute na. Tutukan ni Yosh Medalyo mong balita. Ani ang iyong report. Mas nahimong malipayon ug sadya ang Pasko alang sa 561 ka mga barangay health workers kun BHWs og 1,044 ka mga barangay peacekeeping action team kun BPAT sa dakbayan sa Ozames. Human gipaygayon adlaw Martes, Disyembre 23 ning tuiga sa Ozames City Gymnasium, Barangay Lamaan ang distribution sa ilang honorarium isip pag-ila sa ilang dako og mahinungdanong papel sa kahimsog ug kalinaw sa komunidad.
komunidad. Diin ang mga BHWs o BPATs nakadawat sa ilang unom ka bulan nga honorarium gikan sa Hulyo hangtod Disyembre ning tuiga nga nagkantidad og 9,000 pesos o 1,500 pesos matag bulan. Sa buntag unang ipagayon ang pag-apod-apod sa honorarium sa 561 ka BHWs nga personal nga gitambungan sa amahan sa Dakbayan Mayor Sam Norman Go Puentes kauban si punong barangay Delpin Ignacio Jr. sa Kinuman Norte. Sa iyang mensahe giila ni Mayor Sam ang bililhong papel sa mga barangay health workers ug iyang emphasize nga ang ilang adlaw-adlaw nga paningkamot og serbisyo dakog bili alang sa asenso administration. Una niini gusto na ko ipasabot kamo nga mga barangay health workers. Ang inyong papel, ang inyong trabaho, ang inyong ginabuhat matag adlaw bililhon kana sa asenso administration. Giisgutan usab ni Mayor Sam ang usa sa iyang mga saad sa iyang administrasyon nga padayon nilang pagatumanon. Karon sa ato ang administrasyon ato ng pagalantawon nga pohon kanang inyong madawat hinay-hinaya nato nga dungagan. Kalabot nini gipaabot ni BHW Federated President Rosalyn de la Piña ang iyang dakong kalipay ug pasalamat ngadto sa tanang lideres sa probinsya ug Dakbayan. Ako gyud namong pasalamat gikan ni Gob ni kuan sa Vice ni Kung Ando sa atong Asenso Party List. Dayon labi na gyud sa ato ang mayor, then sa council, then sa amuang Committee on Health nga si Ma'am Katkat Lim. Dako gyud namo pasalamat ug dili gyud namo makuana nang among kalipay kay nadawat gyud namo ang among honorarium dayon. Dako gyud po ikatabang. Samtang sa hapon sunod nga gipagayon ang distribution of honorarium alang sa 1,044 ka mga BPATs nga nagagikan sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan nga gitambungan pag-usab ni Mayor Sam kauban sila punong barangay Roberto Linsag sa barangay Dimaluna ug punong barangay Erlito Apatan sa barangay Katadman Manabay. Matud pa ni Mayor Sam dili makabot sa mga misamisnon ang 5Ms mantra sa probinsya sa Misamis Occidental. Misamis non magpuyong malinawon, malambuon og malipayon kung wala ang lig-on nga kahimtang sa kalinaw sa matag komunidad o barangay. Ang panglantaw ni Gobernur iyahang nakabot na nga pangandoy nga ang mga taga usamisnon na isama sa misamisnon magpuyong malinawon, malambuon o malipayon, dili ka na mahitabo o dili ka na makuha nato kung wala ang kalinaw sa ato ang komunidad. Sa iyang mensahe giila ni Mayor Sam ang dakong papel sa mga BPATs diin matud pa niya naa sa inyo nga ang informasyon. Kamo sa kalinaw o sa bisan pa sa kagubot, kamo man ang una nga makareact. Kamo ang inyong buhat, dili ka na masukod kay mounay usa sa nagpapaubos sa krimen diri sa ato ang Dakbayan. Ang maong kalihukan usa ka klaro og tin-aw nga pamatuod sa padayong suporta og pagtagad sa kanunay asenso sa amis administration ngadto sa mga barangay health workers og barangay peacekeeping action team nga pinaagi sa ilang dedikasyon og sakripisyo, nagpadayon ang maayong kahimtang sa kahimsog og kalinaw alang sa kanunay nga pag-asenso sa matag komunidad sa Dakbayan. Alang sa Usamis Today, ako si Ilyonsyo Midali. Salamat Ilyonsyo, serbisyo sa komunidad, gipasalamatan. 167 ka frontline leaders sa Usamis nakadawat na sa honorarium. Sa tadawatan ng report ni Mary Amalo D. Reyes.
Malipayong nakadawat sa ilang monthly honorarium ang 64 ka child development workers kan CDWs, 53 ka women ka LIPE presidents ug 50 ka persons with disabilities kan PWDs presidents alang sa mga bulan sa Hulyo hangtod Disyembre 2025 isip pag-ila sa ilang padayong pag-alagad sa komunidad. Gipahigayon ang release adlang Lunes, Disyembre 22, 2025 sa Ozames City Gymnasium. Ang pag-release sa honorarium kabahin sa inisyatiba sa kanunay Asenso Ozames Administration na gipanguluhan ni City Mayor Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa City Social Welfare and Development kun CSWD isip pag-ila o paghatag og assistance sa nagkalain-laing sektor sa dakbayan. Gitambungan kini nila City Councilors Lorle Fuentes Cipres ug Sancho Sani Wominal nga nagpakita sa ilang padayon nga suporta sa mga nagalagad sa katawhan. Sa welcome message ni Committee Chair on Women and Children, Konsehal Lorle Cipres, gipasidunggan niya ang dedikasyon, sakripisyo ug pag-amuma sa mga workers, ilabi na sa mga development workers nga adunay dakong papel sa pagkatun sa mga kabataan. Ato pong pasalamatan ang tagsa-tagsa ninyong kakaugalingon sa inyong dedikasyon, sa inyong sakripisyo, sa inyong pag-amuma, labi na gayon sa atong mga CDW na patiently teaching our little ones na mukakon, most especially pag-instill sa values. Gipadayag usab ni Committee Chair on Senior Citizens and Person with Disabilities, Konsehal Sani Wominal, nga ang honorarium nga nadawat dili ilang kabahin sa pinansyal nga tabang kundili usa-usab kapag ila sa kahago, pasensya ug adlaw-adlaw nga pagserbisyo. Kini honoraria dili lang ibahin sa pinansyal nga tabang. Kini usa ka pag-ila sa inyong kahago sa tinuod inyong inibihaguan. Dili lang kay imo nagdawat ng taong preskuhan na wala nato sakripisyo. So sa inyong mga kahago, sa inyong pasensya o sa inyong adlaw nga pagserbisyo na kasagaran hindi gani makita sa uban. Pero sa tilang kung itong pagserbisyo hindi makita sa uban, at least sa mata sa Ginoo nakikita na niya kay way malino sa mata sa Ginoo. Ang 64 ka child development workers nga may 7,000 pesos nga honorarium ang matagbulan adunay kinatibuk-ang nadawat nga kandidat nga 42,000 pesos alang sa unom ka mga bulan nga serbisyo. 12,000 pesos usab ang nadawat sa Women ka LIPE presidents alang sa unom ka mga bulan nga adunay monthly honorarium nga 2,000 pesos ang matag usa. Samtang ang 50 ka PWD presidents nga may 1,000 pesos nga honorarium matagbulan nakadawat sa 6,000 pesos. Ang pag-release sa monthly honorarium alang sa mga CDWs, Women ka LIPE Presidents o PWDs, klaro nga nagpakita sa pag-atiman ug padayon nga suporta sa Asenso Ozames Administration sa kabataan, kababayenan, persons with disabilities ug uban pang sektor sa dakbayan. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reeves. Salamat Mel, sustansya ug gugma gi suportahan. 112 ka breast feeding angels nakadawat na sa incentives. Aniya si Angela Mel Kirante. Isip paghatag og pag-ila sa ilang aktibong papel sa pagpalig-on sa nutrisyon ug kahimsog sa mga inahan ug kabataan sa komunidad, nakadawat og monthly honorarium ang 112 ka breastfeeding angels mother leaders sa dakbayan sa Ozames. Ang maong kalihukan giorganisar sa City Nutrition Office sa pagpanguna ni City Nutrition Action Officer Lilita G. Navares. Inubanan sa City Health Office, pinaagi ni Dr. Maria Florilindi Irog-Irog. Ang matag breastfeeding angels nakadawat sa 3,000 pesos o 6 months nga total sa ilang monthly honorarium nga tag 500 pesos. Kini naglangkob sa mga bulan sa Hulyo hangtod Disyembre nga gihatag adlang Lunes, Disyembre 22, 2025. Samtang ang breastfeeding mother leader presidents nakadawat usab og 6,000 pesos, 1,000
matag bulan gikan Hulyo hangtod Disyembre nga unang gihatag adlaw Biyernes Disyembre 19, 2025. Ang maong insentibo usa ka konkreto nga posundayag sa padayon nga suporta sa Asenso Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Uzamis City Nutrition Committee sa pag-alagad alang sa kaayuhan sa mga inahan ug kabataan, ilabi na sa pagpalambo sa breastfeeding ug hustong nutrisyon sulod sa unang 1,000 ka adlaw sa kinabuhi sa bata. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me, ang kaayuhan sa mga lolo ug lola, prioridad sa Asenso. Ang good news na yung report. Sa matag linya sa ilang mga naong, makita ang mga tuig sa paningkamot, sakripisyo ug paghigugma alang sa pamilya ug komunidad. Mao kini ang hulagway sa atong mga lolo ug lola nga padayon nga ginahatagan og pagtagar ug pag-amuma sa dakbayan sa Uzamis pinaagi sa Social Pension Program for Indigent Senior Citizens. Biyernes, Disyembre 19, 2025, gipahigayon ang katapusang adlaw sa pag-release sa social pension sa nagkalain-lain nga venues sa syudad. Ang kalihukan gipangluhan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD uban sa suporta sa kanunay Asenso Uzamis Administration ni Mayor Sam Norman Fuentes. Pinaagi sa City Social Welfare and Development kun CSWD Office uban sa pagpanguna ni CSWD Officer Raji Gomez. Atol niini, gipangapod-apod ang last quarter pension sa mga seniors nga nagkantidad og 3,000 pesos. Usa ka gamay nga kantidad apan dakong tabang alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga senior citizens. Sa kinitibukan, 7,456 ka mga senior citizens gikan sa tibuok 51 ka mga barangay sa Uzamis City ang nahatagan na sa ilang fourth quarter social pension nga nagpakita sa lapad ug organisadong pagpatuman niini nga programa sa dakbayan. Sumala ni Provincial Development Officer ug Senior Citizens Program in Charge Jason Aho, ang programa gitumong aron direktang matabangan ang mga indigent senior citizens nga walay ligon nga tinubdan sa kita. Sa national guidelines, matawag nga indigent ang usa ka senior citizen kung siya walay balay, nagpuyo sa kadalanan ug walay income. Atong program dili para sa tanang senior. Kundi ang atong program is social pension for indigent senior citizen. According sa national, ang indigent daw kuno matawag na to ang senior sa indigent kung ang senior daw kuno nagpuyo sa karsada, walay balay, walay income, no? Mao nay atong paglantaw sa ato ang mga indigent nga senior citizen. Apan sa Uzamis ug sa tibok probinsya, mas lapad ang kasing-kasing sa serbisyo. Pinaagi sa Team Asenso Administration, nga ipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal, kauban sila sa 2nd District Representative Congressman Ando Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Indy Waminal, napalapdan ang kriteria aron mas daghang lolo ug lola ang makabenepisyo sa social pension. Human kini mapasar sa Kongreso, gitugutan na nga mo-qualify ang mga senior citizens kung sila walay regular nga suporta gikan sa pamilya, walay regular income ug dili pensioners sa SSS, GSIS o PVAW. Usa ka kung lakang aron walay mabilin ug walay makalimtan. Pasalamat ta sa atong mga leaders, no, sa atong congressman, sa atong governor kay ilang gipa dala dito sa Congress ang ilang gipatasan ang range sa criteria sa senior, sa indigent senior citizen, no? Gahatag sila og tulo which is napasa sa Senado nga tulo ka criteria para naing mga senior na to nga makasulod sa ato ang social pension for indigent senior citizen.
Ang mga payout ay dili lang bahin sa cash assistance, kini usa ka pagpaila sa pagpasalamat ug respeto sa mga lolo ug lola nga naghatag og dakong kontribusyon sa komunidad. Usa kini ka pamatuod nga sa kanunay asenso o zamis ang kaayuhan sa senior citizens dili lang saad kundi usa ka padayon nga buhat sa tinuod nga pagatiman ug malasakit. Pasko Luyo Suselda, construction worker, nadakpan sa drug buy-bust sa Bongbong. Si Glenn Ray Roluna alang sa police report. Magpasko untas panimalay apan sa police station hinuon na gisugat o gisaulog ang Pasko sa usa ka construction worker nga nailhan nga si alias Axel. Human kining madakpan sa usa ka drug buy-bust operation dito sa Purok 5 GK Village, Barangay Bongbong ning siyudad sa Uzamis niadtong Disyembre 24 sa buntag. Sumala sa report na palitan kini sa usa ka pusher buyer o gituoang shabu nga nagkantidad og 500 pesos atol sa gihimo nga pag-body search gisaksihan usaba sa usa ka barangay kagawad isip testigo na kumpiskas kapulisan ang mga mosunod na ebidensya. Tulog ang mga head cells sa siya nga gituoang illegal nga droga, cellphone, eyeglass case nga gisudlan sa gituoang shabu, upat ka lighter, foil nga ginagamit sa illegal nga droga. Ang dinakpan na nakaroon sa kustodiya sa Uzamis Police Station samtang giandam na ang kaso bato kaniya nga may kalabutan sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang pagpadawagan sa kapulisan sa katawhan nga makigtambayayong sa pag-report sa tanang kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga aron nga mapadayon ang kalinaw kahapsay sa dakbayan ilabi na ning panahon sa Pasko. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat kay Glenn. Dakbayan sa Uzamis na alarma sa sunog sa Purok 2, Barangay Banyadero. Mibalik alang sa mga detalye si Mary Melody Reyes. Naalarma ang dakbayan sa Uzamis adlong Martes, Disyembre 23, 2025 sa dihang kapin kulang alas 11 sa kabuntagon, may ulbo ang sunog sa Purok 2, Barangay Banyadero ning dakbayan. Sumala sa official Facebook post sa Uzamis City Disaster Risk Reduction and Management Office adlong Martes, Disyembre 23, 2025, gipadayag nga nadawat ang report kalabot sa sunog alas 11:28 sa buntag pinaagi sa radio communication. Ikaduhang alarma ang gipahibalo alas 11:43 ug alas 11:50 City gipahibalo nga kontrolado na ang sunog. Opisyal nga gideklarar sa Bureau of Fire Protection kan BFP Uzamis nga napalong ang kalayo alas 12:18 sa kaudtuhon. Gitanaw nga posibleng hinungdan sa sunog ang ceiling fan nga wala napalong nga posibleng nag-overheat. Sumala pa ni Mary Jane Pitaw, usa sa mga nasunugan, wala siya dayon nakamatikod sa insidente tungod kay anaa siya sa tindahan sa dihang miulbo ang kalayo. Sa dihang gipahibalo siya nga adunay sunog, dako na kaayo ang kalayo, busa na nagana na lamang siya aron maluwas ang iyang kaugalingon. Nagsiling pan ba wala mapalong. Dito mo ko sa tindahan. Nya pag pahibalo na ko sa namitaw sa silong ang taas nakuha na daw dali-dali kog saka pagsulod na ko sa kwarto nagsiga naman ang kutson wala na lang ko dagan na lang ko silong wala jud koy nabitbit. Ang insidente daling giaksyonan sa Uzamis City Fire Station upod sa pagpanguna ni Fire Chief Inspector Lloyd M. Villaroya. Unom ka fire trucks ang niresponde, lakip ang upat ka fire trucks gikan sa Uzamis City Fire Station. Usa gikan sa LA Marketing ug usa gikan sa Bryant Marketing nga nakatabang sa paspas nga pagkontrol sa kalayo ug pagpugong nga mukuya na pakini sa ubang mga balay. Bitabang usab si Barangay Banyadero Kapitan Roland Llantos kauban ang pagbayanihan sa mga silingan ug uban pang individual aron tabangan ang mga naapektuhang pamilya. Gipadayag ni Kapitan Llantos nga andam ang barangay sa paghatag og pangunang tabang pinaagi sa ilang emergency fund. Namatay budget sa barangay nga kuan emergency fund.
Ato tong kanon, pwede ito na itong mapagawas. Bukas usab ang barangay alang sa mga pamilyang nagkinahanglan og temporaryong kapuy-an. Pero dito gini sila sa barangay. Kung depende ani unsay kuan nila ilang gusto, naman sila mga igsoon diri sa kuan dol. Pwede po sila dito sa dool. Pwede po dito lang sila sa barangay kaya para ma-identify na to mo mga affected families. At least kung naay mga ayuda, sila gid mismo may makadawat. Sa partial reports sa naapektuhang panimalay, naglakip sa Abet Mendoza family na adunay 4 ka mga miyembro, Evelyn Bustillos family 2 ka mga miyembro, Reynaldo Montefalcon family 2 ka mga miyembro ug Bernadette Paran family na adunay 3 ka mga miyembro. Padayon pa usab ang damage assessment ug dugang investigasyon sa mga otoridad. Sa panahon sa sunog ug uban pang emerhensya, palihog tawagi ang mosunod nga mga hotline numbers: 521-1111 ug 0949-971-1711 alang sa Uzamens Today. Ako si Mary Melody Reyes. Dakong tabang sa pamilya, kapin 34,000 pesos na hospital bill sa amahan, gi-zero sa Ascenso free hospitalization. May balik ka lang sa Maritalye, si Angela May Kirante. Tungod sila ko nga bayro nun sa hospital sa iyang amahan nga si Tatay Joey Velasco, 49 anyos nga na-admit sa Misamis University Medical Center kon MEMC, walay pagduha-duha nga may duol ang 18 anyos nga si John Everson Velasco, lumulupyo sa Barangay Doña Consuelo sa buhatan sa Ascenso Uzamis Administration alang sa pagpangayo og pinansyal nga tabang. Ako si John Emerson A. Velasco ug 18 years old ko tapos nagpuyo ko sa Doña Consuelo. Ang na-admit karon kay ako ang papa kay Joey Velasco tapos yung edad kay 49. Matod pa ni John Everson, sa wala pa nila madala sa ospital ang iyang amahan, kalit lang kini nga nakasinati o grabe nga kasakit sa dugan nga misangpot sa kalisod sa paginhawa ni ini. Kato yung ipangbati kay gasakit daw yung dugan maglisod siya hinga sa unsana niya. So siya ginawa? Sa tiod-tiod na niya nga gibati or Karon lang yun na gawas dito sa resulta kay heart attack. Ug base sa diagnosis sa doktor, si Tatay Joey nagdiagnose nga adunay heart failure with initially reduced ejection fraction o ischemic cardiomyopathy nga nagpasabot nga ang iyang kasing-kasing huyang tungod sa kakulang sa sirkulasyon sa dugo. Busa, nagkinahanglan kini og dinalian nga pag-atiman aron mapaayo ang kapasidad sa pagpump sa dugo ug malikayan ang dugang komplikasyon. Niini, tungod sa pipila ka adlaw nga pagka-admit sa iyang amahan sa hospital, miabot sa 34,558 pesos and 74 centavos ang ilang kinatibukang exist bill. Apan kini, bugos nga na zero balance pinaagi sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program, busa, kalipay ang gibati ni John Everson o kinasing-kasing niya nga gipadayag ang iyang pasalamat ilabi na kang Mayor Sam Norman G. Fuentes uban ang padayon nga suporta nila Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo, Sancho Fernando Ando F. Waminal, ug Kong Ascenso, Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Karon kay nalipay ko kay na zero balance me tapos mapasalamaton kay ko sa Ascenso sa pagbuhat. Yes. Mapasalamaton kay ko ni Governor Henry o kung Ando Waminal o kung Indy Waminal o si Mayor Sam Fuentes sa sa pag zero balance ako ang bills sa ako ang papa sa ospital. Isip unang higayon nga siya mismo ang minglihok sa pagproseso sa mga gikinahanglang mga papeles alang sa pag-avail sa maong programa, naglaom si John Everson nga magpadayon kini nga programa sa Team Ascenso aron mas daghan pa nga mga katawhan ang matabangan ilabi na katong walay igong kapasidad sa pagbayad sa ilang excess bill sa hospital. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat meng Uzamis Today, hatod ka nato ing serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzamis Administration, pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel,
Upos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Echio Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kung Ando Waminal, Uga Senso Ozames News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitubukang AONC team, Yonsho Midalio, Adoni Vicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Ferrante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid, ug si Glenn Ray Runduna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy. Kini nga episode sa Ozamis tuloy ang atong na pinakaulay para sa tuig 2025. So tuguti kami din sa Asenso Ozamis News Channel sa pagpaabot kanino sa among pasalamat o pagtimbaya alang sa kamabungahong bagong tuig 2026. Happy